Kuliah Wahidiyah kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Riyal Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim, washfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biidhnillah, wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-muhtaramin para ulama ingkang kawula taati, Majelis Tahkim pusat sampai cabang yang kami muliakan, utamanya ketuanya Kiai Haji Ibnu Alwan, Dewan Pimpinan Pusat, pengurus kecamatan sampai imam jamaah yang kami hormati, Bapak Mbah Kaji Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur, nek munggah dadi gubernur yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibunda Hajah DRA Tati Farihah yang kami muliakan. Untuk uraian tahmid dan sholawat salam, kami ikut beliau yang telah melaksanakan tugas di depan tadi. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua telah lama dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Melalui bimbingannya sebagaimana yang tertera pada lembaran wahidiyah, karena itu pokok dari semua apa yang ada di wahidiyah. Sebelum kita mengamalkan wahidiyah, di situ ajarannya pertama merasa banyak salah, banyak dosa, merasa sowan di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan dengan bimbingan lillah, billah, lirrasul, birrasul. Kalau kita sudah mengeterapkan lillah, berarti sebagai orang wahidiyah niki pun tahan banting, menangis lillah. Setelah menangis tertawa juga lillah. Setelah menangis makan juga lillah. Kadang-kadang orang niku nggumun, nah iya katanya baru menangis tapi kok kolu ngombe. Loh, masalahnya kalau menangisnya itu karena takut kepada Allah disertai lillah
dan minum itu pun juga lillah, jadi sama-sama lillahnya, tidak ada masalah. Kula panjenengan setelah menangis terus sedikit bergembira, itu juga boleh, itu juga asalkan lillah, maka semuanya jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau betul-betul kita terapkan sebagaimana bimbingan kita pengamal wahidiyah tahan banting dalam segala situasi, di mana saja, kapan saja, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Beliau mu'alif juga mengambil dari dawuh-dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Setelah ajaran atau bimbingan lillah diteruskan dengan bimbingan billah, sehingga kita makin sempurna sebagai manusia yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hanya beribadah. Ibadah kita makin baik nilainya, makin murni, makin ikhlas. Lillah itu pun juga ikhlas, tapi perlu juga diikhlaskan lagi dengan billah, sebagaimana sabda para alim, para ulama dalam kitab Kasifatus Saja oleh Syekh Nawawi Banten dikatakan, akhlis a'malaka lillah. Semua perbuatan kita hendaknya kita ikhlaskan semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga kita tingkatkan wa akhlis ikhlasoka bittabarri minal hauli wal quwwah. Amal kita yang sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan lagi menjadi tabarri minal hauli wal quwwah, merasa tidak punya daya dan upaya. Hal yang semacam ini kita katakan mungkin itu mudah, melaksanakannya pun juga insya Allah tidak sulit. Yang penting kita bersungguh-sungguh berusaha, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan membuka dan membuat jalan untuk kita sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, apalagi yang telah kita amalkan setiap hari sebagai pengamal sholawat wahidiyah adalah sholawat yang mana dikatakan oleh para alim, para ulama, sholawat itu doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Takribul Usulnya mengatakan bahwa doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
itu ada kalanya yang diterima, ada yang tidak diterima. Kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kula panjenengan sedaya membaca sholawat ini pun juga berarti kita sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam kitab Miftahul Falah, dikatakan oleh Syekh Samsuddin dalam kitab Miftahul Falah, juga dinukil oleh kitab-kitab lain termasuk Sa'adatud Daraini. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam hadis qudsinya, ya Muhammadu ja'altuka dzikron min dzikri faman dzakaraka faqad dzakaroni waman ahabbaka faqad ahabbani. Wahai Nabi Muhammad, saya jadikan memanggilmu sama dengan memanggilku, menyebut kamu sama dengan menyebut aku. Barang siapa menyebutmu berarti menyebutku. Barang siapa cinta kepadamu berarti cinta kepadaku. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh itu, Rasulullah terus dawuh dalam hadisnya, man dzakaroni faqad dzakarallah wa man ahabbani faqad ahabballah wal musalli natikun bidzikrillah. Rasulullah setelah mendapat hadis kursi meneruskan kepada umatnya, kepada kita semua, barang siapa menyebutku sama dengan menyebut Allah, siapa cinta dengan aku sama dengan cinta kepada Allah, dan orang yang membaca sholawat kepadaku berarti mereka juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca sholawat berarti kita zikir kepada Allah. Maka pada malam hari ini bisa dikatakan majlis mujahadah, juga bisa dikatakan majlis sholawat, juga bisa dikatakan majlis zikir, karena bersolawat adalah juga zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum bersolawat sholli, kita sudah mengatakan dulu Allahumma, berarti kita sudah berzikir. Justru kalau kita zikir kepada Allah, kita berarti tidak bersolawat. Tapi kalau kita bersolawat, berarti kita bersolawat kepada Rasulullah, juga zikir kepada Allah, berarti mendapat ganda dari Rasulullah, restu Rasulullah, syafaat Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para ulama dawuh, inna dzakiran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yu'addu minadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati. Sesungguhnya orang yang menyebut Rasulullah, memanggil Rasulullah, itu sudah termasuk orang yang banyak menyebutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyebut Allah sekali berarti sekali, kalau kita menyebut Rasulullah mendapat beberapa kali nilainya, karena dari Rasulullah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keuntungan bagi kita semua sebagai pengamal sholawat.
utamanya sholawat wahidiyah, yang mana tujuannya adalah litasfiyatil qalbi, untuk membersihkan hati kita semua dari kotoran-kotoran hati, yaitu karena disebabkan oleh banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Likulli syai'in taharatun wa husnun wa taharatu qulubil mu'minina anis-sada as-sholatu alayya, sabda Rasulullah dalam kitab Al-Qaulul Badi' taklifan Syekh Sakhawi Al-Hafidh, hidup pada abad 600. Semua ada pencucinya, semua ada pembasuhnya. Adapun pencuci hati dan pembasuh hati dari kotoran-kotoran dosa yang melekat di hati, membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, kalau memang sholawat ini sesuatu yang baik, yang mulia, kita menerima sholawat, kita tak acuh, kita tak peduli kepada saudara dan kawan kita, pasti kelak akan menuntut pada kita semua ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dulu mengamalkan sholawat, saya kok tidak diajak. Kamu dulu bermujahadah, saya kok tidak diajak. Umpama saya kamu ajak, pasti saya ikut. Umpama saya kamu siari, pasti saya ikut, saya mau. Padahal di dunia kalau kita ajak belum tentu mau. Tapi apapun kekurangan dan kesalahan kita, oleh orang lain kelak dibuat alasan untuk menuntut demi menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka beliau mu'alif sudah jelas bagaimana tadi didawuhkan oleh ketua umum, kita semua diijazahi untuk diamalkan dan sekaligus untuk menyiarkan. Bukan untuk diamalkan diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada orang lain, sesama muslim, sesama mukmin. Ancaman Rasulullah, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Bukan termasuk golonganku yang baik, bukan termasuk umatku yang baik, apabila tidak peduli atas sesuatu yang menimpa pada sesama muslim. Lebih-lebih adalah hal kesadaran, hal yang jelas-jelas membawa keselamatan dunia dan akhirat. Ini adalah hal yang paling penting. Kadang kita mau mengajak, kita sungkan, kadang malu. Ini menandakan bahwa kita sendiri belum bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Itu tandanya. Jadi ini menjadi tolok ukur kula panjenengan sedaya. Kita kok malu, kita kok sungkan mengajak pada saudara dan kawan kita. Itu tandanya wahidiyah belum betul-betul menancap di hati kita. Kalau memang wahidiyah, sholawat wahidiyah dan bimbingannya sudah betul-betul berada dalam hati kita, pasti tanpa peduli apapun kita akan mengajak kawan dan kenalan kita. La yakhafuna laumata laim. Tidak akan takut-takut atas cacian orang yang mencaci. Karena bagaimanapun namanya orang itu, sebaik apapun pasti ada yang mencaci.
Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah kurang apa? Sidik, amanah, fatonah. Banyak yang mencaci beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita manusia biasa. Maka beliau mu'alif sering dawuh dalam Mujadah Kubro, cacian-cacian dari kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita, jangan kita anggap itu cacian. Justru marilah kita anggap itu sebagai alat kita untuk makin dekat, makin dekat. Bahkan musuh kita pun oleh beliau mu'alif dikatakan jangan dianggap musuh, bahkan dianggap kawan dalam perjuangan. Karena adanya orang tidak senang karena tidak kenal betul, atau memang kenal tapi karena ada kepentingan, ada nafsu. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu para mujahidin mujahidat, marilah wahidiyah, sholawat wahidiyah dan bimbingan-bimbingan yang ada ini, kita sebagai pengamal wahidiyah yang telah menerima sholawat wahidiyah dan bimbingannya, mari kita peduli kepada keluarga dan saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin. Setidak-tidaknya kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan-keterbatasan kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang memohonkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Di antaranya adalah arba'atun, perkara 4 ini menjadi tiang negara: ilmu ulama, adrul umaro, sakhofatul aghniya, yang terakhir adalah doaul fuqara. Setidak-tidaknya kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, semoga segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, kita jangan merasa kalau kita sudah menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, kelak di akhirat kita akan selamat. Namun mungkin banyak tuntutan dari keluarga dan kawan kita yang mana kita tidak menyadari ketika kita hidup di dunia, tapi kelak di akhirat saudara dan kawan kita akan menuntut kita. Maka Allah menegaskan yauma yafirrul mar'u min akhihi dan seterusnya. Binjing terjadi wonten yaumil qiyamah, saudara berjumpa saudara lari, bapak berjumpa ibu lari, bapak berjumpa anak lari, takut. Anak takut berjumpa dengan bapaknya karena kesalahan-kesalahan yang di dunia tidak dirasakan, tapi kelak di akhirat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan kesalahan dan kekurangannya. Kita sudah menerima lillah, sehingga semua perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan negara, semua perbuatan kita menjadi ibadah karena niat kita yang baik.
Bagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak sekali perbuatan kita semua yang kelihatannya perbuatan dunia, karena niat kita lillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kelak oleh Allah ditunjukkan kepada kita ternyata amal yang kelihatannya dunia menjadi amal akhirah. Sebaliknya banyak amal yang kelihatannya amal akhirah, karena kepleset dalam niatnya maka menjadi amal dunia. Na'udzubillah. Ini kita bisa selalu lillah dan sadar billah apabila selalu disertai hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila disertai dengan hati yang jernih, hati yang bersih dari kotoran-kotoran dosa. Coba kita muhasabah dalam satu hari ini saja, berapa kali kita ingat kepada Allah, berapa kali pula kita lupa. Lama mana ingat kita kepada Allah dengan lupanya, banyak mana ingat kita kepada Rasulullah, lupa kita dan lupa kita kepadanya. Mari kita muhasabah dalam satu hari ini saja. Atau kita ketika duduk selama di sini, pernapasan kita keluar masuk kita, apakah nafas yang keluar masuk sudah kita niati lillah? Apakah kita sudah menyadari semuanya tadi hanya diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Para mujahidin mujahidat, mari kita koreksi diri kita sendiri. Ketika duduk tadi, selama kita duduk, nafas kita keluar masuk, sudah terasa itu diberatkan oleh Allah kah? Atau merasa kita mampu sendiri, para mujahidin mujahidat? Padahal semuanya ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita bisa berkedip, tangan kita bisa bergerak, nafas kita keluar masuk, semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadari dalam hati kita. Kita rasakan semuanya ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan semua perbuatanmu. Inilah keyakinan, inilah tekad yang harus kita tanam dalam hati kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah. Kita bagaimanapun juga kita tetap mengaku orang ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah wal jamaah syariatnya mengikuti salah satu madzhab 4, keyakinan masalah tauhidnya mengikuti Abu Asy'ari dan Imam Maturidi. Termasuk di situ adalah kita menyadari semua gerakan kita adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah itu, al-i'tiqadus shahihu huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati. Keyakinan i'tiqad adalah perbuatan hati yang benar, adalah i'tiqadnya orang ahlus sunnah wal jamaah. Wahya an wa huwa annal khaliqa lil ibadi wa af'alihi huwallahu ta'ala, yaitu keyakinan kita yang menjadikan kita semua, yang menjadikan makhluk ini semua, wa af'alihi dan perbuatannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan bimbingan billah.
Jadi kita sebagai pengamal wahidiyah yang selalu lillah hubungannya dengan syariat dan billah hubungannya dengan hakikat, keyakinan hati, inilah yang namanya orang ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa mengeterapkan tersebut lillah dan billah, mendapat hidayah dari Allah, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam wahidiyah, sholawat wahidiyah dikatakan watarzuqona tamama maghfiratika dan seterusnya. Nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqona fi lujati bahri wahdah. Kita sebagai pengamal wahidiyah, marilah kita selalu meningkat dari hari ke hari. Terutama adalah pengeterapan kita, bimbingan-bimbingan yang telah kita terima lillah billah li rasul bi rasul. Kita upayakan semampu kita. Pengeterapan lillah billah li rasul bi rasul lil ghos bil ghos. Kita upayakan. Yang namanya mujahadah, kalau kita betul-betul mengusahakan. Kita lupa, wajar namanya manusia, tapi jangan lama-lama kita lupa, kita kembali, kita lupa, kita ingat kembali dengan permohonan-permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bacaan sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para hadirin minal mujahidin wal mujahidat, mari kita bersama-sama simpuh di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya inda qabri samituhu wa man shalla alayya na'iyan ublightuhu. Barang siapa membaca sholawat di makamku, saya mendengar. Barang siapa membaca sholawat jauh dari makamku, aku disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jarak, tidak ada beda dekat dengan jauh. Tidak ada jarak, baik itu lama ataupun baru. Begitu juga kita dengan beliau mu'alif. Sudah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun, tapi tetap melekat di hati kita. Bahkan mungkin lebih jelas dan lebih jernih dalam hati kita daripada kita waktu ditunggu oleh beliau. Itu mungkin terjadi karena sesungguhnya beliau bukan sosok orangnya, tapi adalah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita lama berpisah, tapi justru makin dekat di hati. Ini terjadi. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Juga banyak yang dekat di mata, tapi jauh di hati. Tapi kita sebagai pengamal, jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Untuk itu mari kita bersama-sama zikir kepada Allah dengan membaca sholawat. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri pribadi kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin. Kita memohonkan bangsa dan negara kita semuanya agar diberi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Mungkin ini kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai golongan orang-orang yang fakir, hanya diberi kesempatan untuk berdoa dan mendoakan. Untuk itu marilah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah jangan kita sia-siakan. Para mujahidin mujahidat, mari kita sowan di hadapan Allah wa Rasulullah SAW dengan membawa dosa-dosa kita. Mari keluarga kita, saudara-saudara kita, kita mohonkan ampunan. Para hadirin mujahidin mujahidat, mari. Jangan kita sudah merasa puas karena kita hadir pada mujahadah kubro, tapi marilah kita tengok keluarga dan saudara kita, para mujahidin mujahidat.
saudara dan keluarga kita juga menjadi orang-orang yang telah sadar kepada Allah, orang-orang yang baik, para hadirin wal hadirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini sebagai pribadi pun juga pemimpin, sebagai bapak rumah tangga pun juga pemimpin, apalagi sebagai pemimpin masyarakat pun juga pemimpin. Bapak penyiar suatu dia pun juga semuanya pemimpin. Semuanya akan dimintai tanggungan jawab masing-masing. Kita sebagai pribadi, kita gunakan apa tangan kita gunakan apa mata kita gunakan apa lisan kita. Itu pemberian Allah, nikmat dari Allah yang jelas akan ditanya besok para hadirin minal mujahidin wal mujahidat. Untuk itu marilah kita bersungguh-sungguh sowan di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam sambil matur, ya Rasulullah, kula niki umat panjenengan ingkang kathah dosane, ingkang sanget zalime, manah kula peteng panjenengan suwunaken dumateng Allah, panjenengan syafaati ya Rasulullah. Monggo para hadirin dengan pengeterapan lillah billah, li rasul bir rasul, lil ghos bil ghos, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya Wahid ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabawalu. Nasaluka Allahumma bi'aqihi
أن تغرقنا في لجة بر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وأن ترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أتى به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعلى نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا برجة بر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا به وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أتى به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما قالوا صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعده نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بك وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنزل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعده نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا به وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك وتمام محبتك وتمام رضوانك يا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنزل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعده نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك وتمام معرفتك وتمام محبتك وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك روحك وأسله ورفعه وأدركني فقد له أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ردك كنت سهلا لك
ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hati al-anam wa aslahu wa rukahu adrikni wa qadalam abada wa rabini wa lisani ya sayyidi siwaka wa inna rutakum dusasun halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hati al-anam wa aslahu wa rukahu adrikni wa qadalam abada wa rabini wa lisani ya sayyidi siwaka وإنه كنت سهسا هالك يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الحكيمة الأبد وأصله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن رد كنت سهسا هالك يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الحكيمة الأبد وأصله ورخه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن رد كنت سهسا هالك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وأيديه إلى يا سيدي بنظرة وصلة حضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وأيديه إلى يا سيدي بنظرة وصلة حضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلة لحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي وانظر إلى يا سيدي موصلة لحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة وصلة لحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربنا بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة وصلة لحضرة العليا يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ضلت وضلت التي ببلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شفيع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا والروال بدنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا قرب لبننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا قرب لبننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا قرب لبننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا قرب لبننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافع الأمم وعلى آله وجعل الأنام مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهواتنا قرب لبننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله 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 وفي هذه المجاهدة الكبرى وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله استغفار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم